sekok wis. Dorong mana kopat? Kok priben sih? Dapat kan nasi kowe? Kadene lang kasi eh. Yan kaya nabato ulit. Wala lembek bato. Dah, kadene dhuwur nemen no. Kaya sedikit sige. Angger lagi belum mangan ini bertubi-tubi. Kelinting ke. Ini iki. Saran edi yang ini balang nanti kok balang lumut terus merek. Apa nek? Saweran gue. Iya, minta penyabar ngene sing makan rasa rada. Airnya kopi. Yang ndi ke ang, iya yang. Yang ini pakai yang. Gantian saweran. Sawer dulu coy. Sawer. Angkot pengen nyawer aja. Keris mana